मला सब तो परिवा आनिले आलो टमाटर कहीं मत टमाटर तो देखाउनी बंधाकोबी बैगण आलू मालू एगुड़ा सब नहीं चाहिए टमाटर कहीं हय शुभुची आ शुभुची ना नहीं मो ये लोकटा को डाकिले केते बेले भी शुभिबनी कान जेमति कदली बाजी हेची कोन हैला काई डाकुचो आई आईटी के आसबा काई डाकुचो तम जो रूप सुंदर चेहराटा को देखिया पई डाकुचो मा एईटी के आसबा बासन माजी देछु मो काई डाकुचो जे आसबा बासन माजा कथा कहूनी आ परिया भी सब नहीं आइछि मो आ तुम आसुन काई सिंधि होछ हैं तो कह सेठी गांडरे 8 बारी बस पड़छ कियो डाकले सुबा जाउनी आ सब तो कली बासन धोई दीची परिया आन दीची आ फेर कोन पई डाकुचबा अरे परिवा भीतर टमाटो टा आनी नथिली मो टमाटो अधिक रेट अछि बुलिका आ सेठी पई डाकुछ किलो के लोकटा को डाकिलो कोन सुनु नहंदी हैं तमे आसीबो ना मु जिबी मो हेटी कहि दउची यदि मु एठु गली ना रोसे घर बाहर की तम अवस्था खराब कर देबी कहि दउची चुपचाप ए रोसे घर भीतर कास ना ना तमरा से दरकार नहीं जाउची म जाउची काई सेमी जाउच चोडी जाउची मो ऊपर ये लोक सोळा शांति रे बसई देबनी खरा रे जाई की परिया बोई बोई के नहीं केली दया माया बोली किछि नहीं आई सोळा नन म गांडी मुंड अंधार कर दो माइपनु तो उग्र चंडीटा लता मोडा कुछ सुबनी की कौन है जे काई चिल्लौच एते जोरे आ चिल्लेबिनी सब परिवा त आनिलो टमाटो कोड गला बा टमाटो कोन तम भोणी घरे छाडी के पळेला ना को मु भोणी घरे काई छाडी के आसीबा तमरो जो कथा कौन मोर जो कथा टमाटो काई ना टमाटो तो काई मते गोटे भी देखा जाउनी टमाटो कोड गला तमको तो कुतु कुतु लगुच जानी पारन बुदा टमाटो आसिक आकाश छुआ रेट है आ टमाटो आनी था एति परिवार तो 500 टंका पड़ेगला आ टमाटो आने पैसा कौट आनी था आउ 20-30 टंकार टमाटो दर्शन दौनी लो माँ तार पूरा एत रेट हो गला लोक ता देहरे हाथ मारी पारना आ तमें कौच मु टमाटो घर को नहीं आई तमें गेंफा मारी था ए से लोक कौन मत एमती कथा करछनी कथा करछनी हां गेंफा खाली मु एका मारतादी तमे गेंफा मार नथदा हां मारी तो सब जिंस बनै देला कळै कळै चोबे पकोछ हां ओटे टमाटो कथा कहि देला तमे मते एडी रामायण महाभारत सुनुछ आ मु रामायण महाभारत कहीं सुनेबी जोटा सत कथा सेटा कहली ना जाउन मार्केट आडे बुझी देकी आसीबो टमाटो केते रेट अछि से ताकू के किणी की खाउ नांती खाली देखि देकी पळे आउचंती आ तमे से बळा जाईकी बते सुंगी देकी पळे आइछ नै समान तो देखि आउथिले तमे सुंगी देकी आइछ कोन हेइटी से आलतू फालतू कथा न कहि की चुपकी नाही ना जाओ टमाटो लेके आसीबो बिना टमाटो रे कोनोसी तरकारी भलो लागेनी जानि न की इटा हैं मु केमिति एना करबी तरकारी गोटे गोटे टमाटो पकेबिनी किछि पकेबिनी सेही बळा सुकु सुकिया जिंस कर देबी आने सुखिला भात तो धरै देबी गेंफु तुवा बसी की कहि दउची किछि करबिनी हाँ मो पर गरम खाइले कौन हम एबे तो जो भाया रेट अच्छी टमाटो को कई हाथ मारिया को जाऊना मु कौन एकुटिया लोक ना कौन जे खाली टमाटो न नहीं पलि आसली घर को हाँ कई आणु ना टमाटो 50 टमाटो को लोक कालिका डेट कई पचारू ना आजिका डेट ता भाव एत बढ़ी जाइए सब टमाटो गुड़ा को खाली आकाश छुआ 100 टंका उपर मुझे आनी था कौन 100 टंका देकी गोटे टमाटो खाइबी कहीं मुझे चिकेन मटन न खाइबी बोपा चिकेन मटन दांत अच्छी ना हाँ बुढ़ा तो अधे दांत उपड़ी पड़े गला गोटे टमाटो आने कथा कहला मत एत कथा शुणुच कौच कौन चिकेन मटन रेट हो चिकेन मटन आनी बच्चे खाईदेवी टमाटो आनबी राग चिड़ाऊनी चुपकी ना ना जाओ ना कहीदे सत कथा खाइबा पानी मारदेवी हाँ मु सत कहूँ सुलोचना मो कथा विश्वास कर हाँ टमाटर दर जी है 100 टंकार टंकाटे कम भी करूना आ तुम कौच 100 टंका देकी मु खाली टमाटर आनबी हाँ 2 दिन रही कि नहीं सड़ीज तुम कौ विवेक कौच मु 100 टंका देकी टमाटर नहीं आसबी हेटी टमाटर 100 टंका हो कि 500 टंका हो टमाटर मो घर को आसा घर को आसो कहीदे सी जो नाली टुकुटुकु भाया देखा जाए माँ जमी कह साध बाबू ताकू न देखिले भात रुचिबनी उठीबनी आ खाली टमाटर लोक दली देकी साटू साटू कंचा टमाटर पखाड़ भात उड़े देते हैं तुम टमाटर गुड़ा जिन को छाड़ी पलि आस आसिक मत बासन माजी पार तुम मुँह को लाज नहीं खाऊले जो लोक जिते 20-30 टंका थी से आनिकी खाऊले ना आईना कहीं किए जी खावाई 100 टंका जी रेट है लोक कई हाथ मारूना तुम कौच 500 टंका हो पचे नहीं आस जमी सुना सुना नहीं आसबी हई देख तुम निजे कहल सब बेले मु टमाटो नहीं आसे ना ना परिया पत्र आनिले एथर कहीं आनिली से न बुझिकी मत चढ़ी जाऊच पूरा मो उपर चढ़िले कौटी चढ़िले कौटी हाँ मो रूप उग्र रूप देखी न चोबई पकेबी पूरा चिन्ह मते हाँ जाओ टमाटो नहीं आसो एत कथा कहनी बिना टमाटर चली आई
ଆଉ କେତେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖିବା। ଦେଖି ଦେଖି ତ ଚୁଟି ପାଚିଗଲାଣି, ବୁଢା ହେଲାଣି, ଦାନ୍ତ ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ଉଗ୍ର ରୂପ ଦେଖେଇବେ ଇଏ। ଆଉ କଣଟା ବୁରୁବୁରୁ ହେଇକି କହୁଛ? ଚା ଟମାଟୋ ନେଇକି ଆସିବ। ଆଉ କହିଦଉଛି, ଟମାଟୋ ଯଦି ମୋ ଘରକୁ ନ ଆସିଲା ନା, ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିବି ବୋପା ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଆଉ ତମେ ବସିକି ଏଇ କଞ୍ଚା ପରିବାକୁ ଚୋବଉଥିବ ସେଇଭଳିଆ କାଚୁର କାଚୁର କରିକି। ବୋଉ ମୁଁ ଅଜା ଗଲକୁ ଯିବି, ଚାଲେ ଯିବା ଆମେ ପଳେଇବା। ଏ ବାପା ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି, ପଳେଇ ଚାଲେ। ହେ ଟୋକା ବେଶୀ କଥା କହୁଛି, ଦେବି ଧରିକି ଯାଏ। ବହୁତ ହେଇକି ବାପା ମୋ ଉପରେ ଚିଲଉଛି। ସେ ଲୋକ ମୋ ପୁଅକୁ କଣ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଉଛ? ଏଇ ଏଇ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ପୁଅ ଉପରକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ଦଉଛ? ଇରେ ତମର ତ କମ ସାହସ ନୁହଁ। ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ପୁଅ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଉଛି ଲୋକ। ଏ ପୁଅ ତୁ ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ତୋ ଅଜା ଘରକୁ ପଳେଇବା। ଏଠି ରହିବାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ ତୋ ବୋପାର ଫାଟୁଛି। ଆମର ଫାଟିବନି? ଟମାଟୋ ଆସିକି ଯୋଉ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ତାକୁ କେହି ଛୁଇଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମେ କହିବ ମୁଁ ଟମାଟୋ ନେଇକି ଆସିବି, ନ ଆଣିଲେ ଧମକି ଦେବ ବୋପା ଘରକୁ ପଳେଇବି। ଯିବ ଯଦି ଯାଉନ, ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି? ଯାବା, ମୁଁ ଟମାଟୋ ଆଣିକି ଦେଇପାରିବିନି। ଆଉ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ସୁନା ହେଲେ ମାଗିଥାନ୍ତ, ବାଧି ନଥାନ୍ତା। ଟମାଟୋ ମାଗୁଛ? ଟମାଟୋ ଯୋଉ ଭଳିଆ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ସୁନା ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲାଣି। କଣ ହେଲା? ନା କଣ ହେଲା? ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି ବୋପା ଘରକୁ ପଳେଇବି? ତମର ଏତେ ସାହସ ହେଲାଣି? ହାଲୋ ଏ ପୁଅ ଚାଲ ପଳେଇବା ତ ଅଜା ଘରକୁ, ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନେଇଲ, ମୋ ବୋପା ଘରକୁ ଯିବି। ମୋ ବୋପା ଘର ଲୋକ ଯେତେ ପଚାରିବେ ଆଉ କାହିଁ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି, ଗଇତା ଆସିଲାନି? ମୁଁ କହିବି ଟମାଟୋ ପାଇଁ ମୋ ଗଇତାର ପଛ ଫାଟିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଟମାଟୋ ଆଣିକି ଦେଲାନି ତ କହିଦେଲା ଯାଅ ତମ ବୋପା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ହେଲା, ମୋର କଣ ଯାଉଛି? ତମରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତମକୁ ହିଁ ଛିଛାକର କରିବେ। ହେଲା, କହିବେ ମାଇପକୁ ଟମାଟୋ ଦେଇ ପାରିଲାନି, ବୋପା ଘରକୁ ପଠେଇଦେଲା। ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ଅଜା ଘରକୁ। ଚାଲ ପଳେଇବା। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆଣିବା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛୁ ତ ବୋପାକୁ କେମିତି ହଉଛି। ମୁଁ କାଖେଇ ଦିଏ ତତେ, ଆଇଲୁ। ତମେ କଣ ସତରେ ପଳେଇବ ନା କଣ ମ? ଆଉ କଣ ତମକୁ ଥଟ୍ଟା ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ଏଇନା ବାହାରିକି ଯିବି, ବେଡିଂ ପତ୍ର ବାନ୍ଧିବି, ଏଇନା ମୋ ବୋପା ଘରକୁ ପଳେଇବି ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି। ତମେ ଏତେ ରାଗନି ମ, ରାଗନି। ପୁଅକୁ ଧରିକି ପଳେଇବି, ତମେ ପଳେଇ ଗଲେ ପରିବା ପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହବ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ବି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇପାରିବିନି, ମତେ ରୋଷେଇ ଆସେନି। ଯାଉଛି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଟମାଟୋ ଖାଇବେ, ଟମାଟୋ ଶୁଆ ଏତେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି, ଛାତି ଫଟା ରେଟ୍, ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଟମାଟୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଁ ଖାଁ ହଉଛନ୍ତି। ନେଇକି ଯାଉଛି। ତାକୁ ଓହ୍ଲାଅ ମୋ ତଳକୁ, କାଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପାକୁ ଦେଖି ଶୋଇପାରୁନି, କାଖି ଯିବୁନି କେ ମତେ। ବେଶୀ କଥା କହୁଛି। ତମେ ଆଉ ରାଗନି, ମୁଁ ଏଇ ଗଲି, ଏଇ ଆଇଲି, ଯାଉଛି ନେଇକି ଆସିବି। ଟମାଟୋ ତ ନୁହଁ, ସୁନା ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ବଇଥା। କଣ କହୁଥିଲି, ଏ ମାଇପ ନୁହଁ ତ ଉଗ୍ର ଚଣ୍ଡୀଟା। ଯାଏ ମୁଁ ତା ଟମାଟୋ ଆଣିକି ଦେଇଦିଏ, ନହେଲେ ପୁଅକୁ ଧରିକି ବୋପା ଘରକୁ ପଳେଇବ। ଦେଖୁଛ କେମିତି ଧମକି ଦଉଛନ୍ତି? ମାଇକିଣା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଧମକି ଦେଇକି ଗଇତା ମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆମର ତ ବେଳା ଖରାପ ଆଉ। ଇରେ କିଛି ନ କହିଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ। ଟମାଟୋ ଆଣିକି ଦେବେନି, ତାଙ୍କ ବୋପା ଯିଏ ସିଏ ଆଣିକି ତ ଦବ ଆଉ। ଟମାଟୋ ଦେବେନି। ମୁଁ ତ ଟମାଟୋ ଖାଇକି ରହିବି, କମିଲେ ବି ଖାଇବି, ବଢିଲେ ବି ଖାଇବି। ଟମାଟୋ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଆଲୋ, ଟମାଟୋ ବିନା ମୋ କାହାଣୀ ଅଧା। ବିନା ଟମାଟୋରେ ପଖାଳ ଉଠିବନି, ଟମାଟୋକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଗଇତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ପଛେ, ଟମାଟୋକୁ ଛାଡ଼ିବିନି।